मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। અંદર ચાલતી મગજની જે વાર્તાઓ છે ને, એ વાર્તાઓને બંધ કરીને બાપ ઘરનું અસ્તિત્વ છે, માં ઘરનું અસ્તિત્વ છે અને મા બાપ ઘરનો સાર છે, આ સ્વીકારવાનો આધાર એટલે વંદન છે। આ એક શબ્દ છે કે જે લાગે છે નાનો, પણ આ એકાંકી અક્ષરની અંદર જો પ્રાર્થનાઓ મળી જાય, ભગવાન મળે કે ના મળે, જો માને જપો ને तो ईश्वर चौकस मळे। आ ताकत छे मां। सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। જ્યારે જ્યારે સૌથી સારું કામ થાહે, સૌથી પહેલું પૂજન તારું થાહે, એ જે દુનિયામાં માતા પિતાને સૌથી આગળ રાખે છે, આખી દુનિયા એને આગળ રાખે છે। આ તાકાત છે માતા પિતાના પ્રેમની। मैं उठाकर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। अपनी माने बैठना शनी शरम आवे, पोताना घरमा पोतानी मां राह जोए छे। सिखाया ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।